بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ٹائپس آف ڈراما اینڈ لٹریچر کی اردو اور انگلش ٹرانسلیشن. تو یہاں پر ہے میرے پاس نوٹس. میں پیراگراف پڑھ لوں گی اور پھر اس کے بعد اس کی ٹرانسلیشن اردو میں آپ کو بتاتی جاؤں گی. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. دیر آر 4 types of drama. They are comedy, tragedy, tragic comedy and melodrama. These genres originated in different times, but each of them has its own characteristic. However, all of them have their place in modern culture and should be appreciated. ڈرامے کی 4 قسمیں ہیں، وہ ہیں کامیڈی، ٹریجڈی، ٹریجک کامیڈی اور میلو ڈراما. یہ انواع مختلف ادوار میں شروع ہوئی. ان میں سے ہر ایک کی اپنی کوالٹی ہے، مطلب کہ جو ٹریجڈی ہے، کامیڈی ہے، ٹریجک کامیڈی ہے یا میلو ڈراما ہے، یہ اپنی اپنی کوالٹیز، اپنی اپنی کریکٹرسٹک رکھتے ہیں. جبکہ جدید ثقافت میں، جدید کلچر میں ان سب کا اپنا مقام ہے. اگر کامیڈی بیس پر ڈرامہ ہوتا ہے تو اس کو بھی پسند کیا جاتا ہے. ٹریجڈی ہوتی ہے ڈرامے میں تو اس سے بھی لوگ دیکھتے ہیں، اس میں تجسس ہوتا ہے. ٹریجک کامیڈی ہوتی ہے تو اس میں آڈینس تجسس بھی رکھتی ہے اور اس میں ہونے والے جو مزاح کے ایونٹ ہوتے ہیں ان کو انجوائے بھی کر رہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے میلو ڈراما میں فیلنگس پر کام کیا جاتا ہے. آڈینس کی فیلنگ کریکٹر کے ساتھ ساتھ انکریز بھی ہوتی ہیں اور ڈکریز بھی ہوتی ہیں. جس طرح سے کریکٹر چل رہا ہوتا ہے، اگر وہ کسی بھی ایموشن میں ہے تو جو آڈینس ہوتی ہے اس کے ایموشن کو سمجھ رہی ہوتی ہے اور اس کو فیل کر رہی ہوتی ہے. تو ان تمام جو جینراز ہیں ان کی تعریف کی جانی چاہیے. یہاں پر یہ بات ہوئی. What is drama? Drama کیا ہے؟ Drama is a unique and distinctive genre of literature. Drama definition is a narrative presented by actor on a stage through dialogue, monologue and live action. ڈرامہ ادب کی ایک منفرد اور مخصوص صنف ہے. ڈرامے کی تعریف اگر کی جائے تو وہ نیریٹو ہے، یعنی کہ بیانیہ ہے. اس میں دکھایا جاتا ہے، جس کو سنایا جا سکتا ہے، جو اداکاروں یا اداکار کی طرف سے اسٹیج پر مکالمے، مونولوگ یا لائیو ایکشن کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے. یوزلی ڈراما اسٹوریز دیٹ آر ایکٹڈ تھرو دا کمبینیشن آف پرفارمنس، میوزک، ڈانس، props, etc. The audience is able to feel like a part of action. This is what makes a drama unique genre of literature. Of course, you can also read drama. However, you will get the full impression of what the author intends to show only when you visit a theater. عام طور پر ڈرامہ ایسی کہانیاں ہوتے ہیں جن پر اداکاری کی جاتی ہے اور کارکردگی، موسیقی، رقص، پراپس وغیرہ کے امتزاج کے ذریعے سامعین کو جو ہے نا محسوس کرنے کے قابل کیا جاتا ہے. یعنی کہ وہ ایسے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ڈرامے کا حصہ ہیں اور اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. یہی چیز ڈرامے کو ادب کی ایک منفرد صنف بناتی ہے. یقیناً آپ بھی ڈرامہ پڑھ سکتے ہیں، تاہم آپ کو اس بات کا مکمل تاثر ملے گا کہ مصنف نے صرف اس وقت کیا دکھانے کا ارادہ کیا ہے جب آپ تھیٹر کا دورہ کریں گے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ڈرامہ ایسی کہانیاں ہیں جن میں موسیقی بھی ہے، رقص بھی ہے، پراپس بھی ہے اور سامعین جو کہ دیکھنے والے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. انہیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ اسی ڈرامے کا حصہ ہیں جب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور یہی چیز ڈرامے کو کیا منفرد بنا رہی ہے، ڈسٹنکٹیو بنا رہی ہے. اور مصنف جو ہے، آتھر جو ہے، جب ڈرامہ لکھتا ہے تو اگر آپ اس ڈرامے کو تھیٹر پر جا کر دیکھیں جب وہ پرفارم ہو تو آپ کو زیادہ صحیح سے پتہ چل سکتا ہے کہ ڈرامے میں ایکچولی آتھر آپ کو دکھانا کیا چاہ رہا ہے، بتانا کیا چاہ رہا ہے. ٹائپس آف ڈرامہ. There are 4 main forms of drama. They are comedy, tragic comedy and melodrama. All these types have the common characteristic of drama genre. They are plot, characters, conflict, music and dialogue. ڈرامے کی ہیں 4 اہم شکلیں یا 4 قسمیں کہہ لیں، جو کہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے: کامیڈی، ٹریجک کامیڈی، ٹریجڈی، میلو ڈراما. ان تمام اقسام میں ڈرامے کی صنف کی مشترکہ خصوصیات ہیں. وہ ہے پلاٹ، کردار، تنازع، موسیقی اور ڈائلاگ. تو ڈرامے کے اندر کچھ کریکٹرسٹک ایسے ہیں جو سارے ڈراموں میں پائے جاتے ہیں، اور وہ کسی بھی ٹائپ کا ڈرامہ ہو اس میں یہ جو کریکٹرسٹک ہے وہ ضرور ہوں گے. اس کا پلاٹ بھی ہوگا، اس میں کریکٹرس بھی ہوں گے اور اس میں کانفلکٹس بھی ہوں گے، جھگڑے یا کوئی نہ کوئی مسائل ہوں گے. اور اس طرح سے اس میں میوزک بھی ہوگا اور اس میں ڈائلاگ بھی ہوں گے. اب ڈرامے کی فرسٹ ٹائپ پر آ جاتے ہیں، کامیڈی. کامیڈی از اے ٹائپ آف ڈرامہ دیٹ ایمس ٹو میک دا آڈینس لاف. Its tone is light and it mostly has happy ending. Such tradition come from the ancient Greek theatre, where comedy first emerged as a form of drama. Comedy could be further divided into subcategories. For example, dramatic irony, farce, sarcasm, black comedy, etc. Each type of comedy has its own audience. Interestingly, such preference may also depend on the cultural background of drama. کامیڈی جو ہے وہ ڈرامے کی ایک قسم ہے اور اس کا مقصد ہوتا ہے ناظرین کو ہنسانا. اس کا لہجہ ہلکا ہوتا ہے اور کامیڈی کا جو اینڈنگ ہوتی ہے وہ زیادہ تر خوشگوار ہوتی ہے. اس طرح کی روایت قدیم یونانی تھیٹر سے چلی آ رہی ہے، جہاں کامیڈی سب سے پہلے ڈرامے کی شکل کے طور پر ابھری.
कॉमेडी को मज़ीद ज़ैली ज़मरों में तकसीम किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर ड्रामाई सितम ज़रीफ़ी, तंज़ या तंज़ व मज़ाक, ब्लैक कॉमेडी वगैरह। हर किस्म की मज़ाक के अपने जो है सामीन हैं, जो उनको पसंद करते हैं देखने वाले, जितनी भी कॉमेडीज़ की टाइप है, उनको देखने के लिए जो ऑडियंस है, उनकी अपनी पर्सनल इंटरेस्ट है, जिसकी बेस पर वो उस कॉमेडी के ड्रामे को देखना पसंद करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसी तरजीहात का इन्हिसार लोगों के सकाफ़ती पस मंज़र से भी हो सकता है। अच्छा, कल्चरल बेस पर भी लोग जो है ना कॉमेडियन जो ड्रामे हैं उनको सेलेक्ट करते हैं, फिर उनको देखना पसंद करते हैं। ट्रेजेडी, मर्डर्स, डेथ एंड सैनिटी and pain are among the most common ideas in tragedy. Main characteristic main characters usually have some kind of weakness or defect that cause their downfall. सानहात में कत्ल, मौत, पागलपन और दर्द सबसे ज़्यादा आम ख्यालात में से हैं। मरकज़ी किरदारों में आम तौर पर किसी न किसी किस्म की कमज़ोरी या नुक्स होता है जो इनके ज़वाल का सबब बनता है। Tragedy first appeared in theatre of ancient Greece, like comedy. It lived through Roman Empire, medieval times, Renaissance, and other eras. Aristotle believed that the main characteristic of tragedy was the change of fortune of the main character because of his flaw. The philosopher also believed that such drama has to implant a feeling of fear and pity in the audience. सानहा पहली बार कदीम यूनान थिएटर में नमूदार हुआ। कॉमेडी की तरह ये रोमन एम्पायर यून वस्ता के ज़माने, निशात सानिया और दीगर अदवार में ज़िंदा रहा। अरस्तु का ख्याल था कि सानहे की बुनियादी खसूसियत इसकी खामियों की वजह से मरकज़ी किरदार की किस्मत का बदल जाना है। फ़िलासफ़ी का भी यही मानना था कि इस तरह के ड्रामे से सामीन में खौफ और तर्स का जज्बा पैदा होता है। As drama evolved, more modern script writers thought that depicting the downfall of a common person will cause the viewer to feel greater emotions as it will relate more to a character of their own social audience. जैसा कि ड्रामा तैयार हुआ, ज़्यादा जदीद स्क्रिप्ट लिखने वालों का ख्याल था कि एक आम शख्स के जवाल की तस्वीर कशी नाजरीन को ज़्यादा जज्बात का एहसास दिलाएगी, क्योंकि इसका ताल्लुक इनकी अपनी समाजी हैसियत के किरदार से ज़्यादा होगा। ट्रेजिक कॉमेडी Tragic comedy is a special kind of drama that combines the feature of tragedy and comedy. It means that such play may be sad but will have a happy ending, or it may be serious with some element of humor emerging throughout the whole play. ट्रेजिक कॉमेडी एक ख़ास किस्म का ड्रामा है जो ट्रेजिडी और कॉमेडी की खसूसियात को यकजा करता है। इसका मतलब ये है कि इस तरह का ड्रामा अफसोसनाक हो सकता है, लेकिन इसका अंजाम खुशगवार होगा, या ये संजीदा हो सकता है कि पूरे ड्रामे में मजाक के कुछ अनासिर उभरे होंगे। Unlike comedy and tragedy, tragicomedy emerged a bit later in the time of Roman Empire. Roman dramatist Plato was the first to write a tragicomedy and to use the term in his play Amphitryon. He used the light-heartedness of comedy but chose God and kings as the main character. This was quite revolutionary of him. कॉमेडी और ट्रेजिडी के बरअक्स। ट्रेजी कॉमेडी थोड़े अरसे बाद रोमन सल्तनत के ज़माने में उभरी। रोमन ड्रामा निगार प्लाटस पहला शख्स था जिसने ट्रेजिक कॉमेडी लिखी और इस इस्तिलाह का इस्तेमाल किया, और अपने ड्रामे एम्फेरिट्रियन में इसने कॉमेडी के हल्के फुल्केपन का इस्तेमाल किया, लेकिन मरकज़ी किरदारों के तौर पर देवताओं और बादशाहों का इंतखाब किया। ये इसके लिए काफ़ी इनकलाबी था। बिफोर प्लेट्यूस there were strict rules about writing drama. It was either comedy or tragedy. These genera were never mixed together. Plateus was the first to note that our daily life we have features of both tragedy and comedy. Therefore, drama also can be combined them both. प्लेट्यूस से पहले ड्रामा लिखने के सख्त उसूल थे। ये या तो कॉमेडी था या ट्रेजिडी। ये अनवा कभी भी आपस में नहीं मिले। प्लेटस ने सबसे पहले नोट किया कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे पास अलमिया यानी कि ट्रेजिडी और मज़ाक दोनों की खसूसियात हैं, इसलिए ड्रामा भी इन दोनों को यकजा कर सकता है। Melodrama is the last one of the four types of drama. It is a kind of drama in which everything is hyperbolized. Usually, themes depicted in melodrama are simple and without any unpredictable plot twist. There are quite a lot of stereotypes in such drama. However, the main point of a melodrama is not to tell a story, but to awaken feeling in the audience.
They are mostly love stories with beautiful heroines, charming heroes, and scary villains. मेलोड्रामा ड्रामा की 4 इकसाम में से आखिरी है। ये एक तरह का ड्रामा है जिसमें हर चीज़ को हाइपरबोलाइज किया जाता है। आम तौर पर मेलोड्रामा में दिखाए गए मौज़ूआत सादा और बगैर किसी गैर मुतवक्का प्लाट के मोड़ के होते हैं। ऐसे ड्रामे में काफ़ी दकियानूसी तस्वुरात होते हैं। ताहम मेलोड्रामा का बुनियादी नुक्ता कहानी सुनाना नहीं बल्कि सामीन के जज्बात को जगाना है। और ज़्यादातर खूबसूरत हीरोइन, दिलकश हीरो और खौफनाक विलन के साथ मोहब्बत की कहानियाँ हैं। Melodrama originated much later than comedy, tragedy, and tragicomedy. It first appeared in France at the end of the 18th century. Later, it reached Britain and became one of the most popular types of drama in the 19th century. Melodrama, comedy, और tragedy और ट्रेजी कॉमेडी से बहुत बाद में पैदा हुआ। ये पहली बार 18वीं सदी के आखिर में फ्रांस में नमदार हुआ। बाद में ये बरतानिया पहुंचा और 19वीं सदी में ड्रामे की मकबूल तरीन इकसाम में से एक बन गया। Particularly, the 19th century was the period when the theatre was the most popular kind of entertainment and was visited by a vast number of people. This is due to the fact that in those times, theatres became available for common people. As melodrama was aimed at this layer of society in particular, it became immensely popular. The influence of melodrama on society was so great that it lived to our days and even penetrated other areas of literature and entertainment. खास तौर पर 19वीं सदी वो दौर था जब थिएटर तफरीह की सबसे मकबूल किस्म थी और लोगों की बड़ी तादाद इसका दौरा करती थी। ये इस हकीकत की वजह से है कि इस ज़माने में थिएटर आम लोगों के लिए दस्तयाब थे। जैसा कि मेलोड्रामा ख़ास तौर पर माशरे की इस्तेह को निशाना बनाया गया है, ये बेहद मकबूल हुआ। माशरे पर मेलोड्रामा का इतना बड़ा असर था कि यह हमारे दौर तक ज़िंदा रहा और अदब और तफरीह के दीगर शोबों में भी दाखिल हुआ। तो ये थी टाइप्स ऑफ ड्रामा इन लिटरेचर की नोट्स की ट्रांसलेशन उर्दू में। और अगर आपके लिए यार ज़रा ख्याल किया करो, वीडियो लाइक कर दिया करो, अगर देखते हो फ़ायदा होता है, अगर नहीं भी होता तो खैर लाइक कर लिया करो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो। अल्लाह हाफ़िज़। स्टे रिसाइड दूध पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अरहम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।